Afternoon guys, may event na naman guys dito guys. Tignan nyo naman guys ang decoration nila guys. Eto guys, tignan nyo guys, tunnel pa lang guys. Tignan nyo guys, ang ganda ng tunnel nila guys. Eto guys tunnel pa lang ito guys. Tignan nyo naman ang decoration ng tunnel guys. Sa entrance pa lang guys. Ang ganda na po guys ng entrance nila guys. Eto guys, papasok na tayo sa tunnel guys. Tignan nyo naman guys ang gawa nilang tunnel guys. Eto po, eto na po. Yun pa po, meron pa silang meaning ano ba tawag nito guys, mini trusses guys. Eto guys, tignan nyo naman guys. Ang ganda po ng mini trusses nila guys. Tignan nyo naman guys, puno ng decoration. Ayan guys, ito guys, papunta na tayo sa unahan guys. Tignan nyo naman guys ang decoration nila guys. Ang ganda po ng decoration nila guys. Ito pa po. Patitignan nyo naman guys ang cake nila guys. Ito po ang cake. Ang ganda po ng cake nila guys.